हरे कृष्णा। प्योर भेज भाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दासी। अभी अपरा एकादशी आने वाली है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी अपरा एकादशी आती है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अपरा एकादशी क्या महत्व है, क्या इसकी विधि है, क्या विधान है, विस्तारित पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए। लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न बहुत उत्तम है। यह अपरा एकादशी बहुत ही पाप मोचन और पाप विनाशकारी, प्रेत जोनि से मुक्ति देने वाली बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किए। अपरा एकादशी सबको करना चाहिए। इसकी व्रत कथा मैं आपको सुनाता हूँ, अब विस्तार पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में महेश नगर में बहुत एक प्रसिद्ध राजा रहते थे और प्रजा का देखभाल बहुत सुंदर तरीके से प्रजा की बहुत ही ख्याल रखते थे। तो जो मतलब कई चीज़ में अच्छा भी है भला भी है ना। तो राजा की एक भाई थे, बहुत ही दुष्ट था और बहुत नीच स्वभाव का था। राजा की ये जलन, राजा की प्रजा के प्रति यह निष्ठा भाव देख के उसके मन में जलन पैदा हुई। तो उसने सोचा किस तरह राजा को बदनाम किया जाए या किस तरह इसको दंड दिया जाए। तो एक दिन राजा प्रजा से बहुत ही अच्छे तरह वार्तालाप कर रहे थे, तब उसके भाई के मन में एक दुष्ट विचार आया। उसने उसके भाई को रात में उसकी गला घोंटकर मौत दे दिया। तो अकस्मात मौत के कारण राजा की जो प्रेतात्मा है राजा की जो आत्मा है एक प्रेतात्मा में बदल चुकी और मतलब दूर जाके रास्ते में एक पेड़ के ऊपर उसकी आत्मा भटक रही है। तो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही जो आत्मा है तकलीफ़ देती थी। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े मुनि ऋषि वहाँ से जा रहे थे, तो उस पेड़ के नीचे जब भी हो गया तो उसको आभास हुआ कि इस पेड़ में कुछ है। तब उनकी मतलब मुनि ऋषि की जो श्रद्धा भाव है, जो उनकी मतलब ध्यान तो बहुत ही ऊंची होती है। तब उन्होंने देखा कि इस पेड़ के ऊपर एक प्रेतात्मा है। तो और उन्होंने अपने योग बल की सहायता से राजा को देखा। तब उन्होंने अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी करके राजा को उसमें दान की और राजा की प्रेतात्मा जो मुक्ति मिल गई। इसीलिए अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, सबको करना चाहिए। हरे कृष्ण। পিওর ভেজ বাই রাধিকা কিচেনে আপনাদের স্বাগত। এখন অপরা একাদশী আসছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম অপরা একাদশী। তো মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, অপরা একাদশীর কী মহত্ব, কী বিধি, কী বিধান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে বলছেন, হে যুধিষ্ঠির, তুমি খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। লোক কল্যাণের জন্য এই প্রশ্ন খুব উত্তম। চলো তোমাকে আমি এই অপরা একাদশীর মাহাত্ম্য বলছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বহু পুণ্য প্রদানকারী, মহাপাপ বিনাশকারী অপরা একাদশী নামে খ্যাত এই ব্রত পালনকারী ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করে। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণ হত্যা, পরনিন্দা, মিথ্যা ভাষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ হতে এই ব্রত পালনে নষ্ট হয়। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান, ওজন বিষয়ে ছলনা করেন, শাস্ত্রে যারা মিথ্যা কথা বলেন, জ্যোতিষীরা অনেক লোকরে ঠকিয়ে যেরকম মিথ্যা জ্যোতিষী গণনা করেন, এই মানে ডাক্তার অনেক সময় ডাক্তারের ছল চাতুরি করে রোগীদের এই ইয়ে করেন, মিথ্যা মানে চিকিৎসা অন্য ভুল করেন। এইসব ব্যক্তি আরও যারা অনেক পাপ করেন তাদের কি হয়, নরক যোনিতে যেতে হয়।
অবশ্যই তাদের নরকজনিতে যেতে হয়। কিন্তু এই যদি অপরা একাদশী কেউ করে তাহলে তাকে নরকজনিতে যেতে হয় না। এই অপরা একাদশীর খুবই মহত্ব। যেরকম মকর রাশিতে সূর্য অবস্থান করলে মাঘ মাসে প্রয়াগ স্থানে যে ফল লাভ হয়, শিবরাত্রিতে কাশীধামে উপবাস করলে যে পুণ্য হয়, তারপরে গয়াধামে অবস্থানে যে মানে গৌতমী নদীর স্নান করলে যে পুণ্য হয়, তারপরে যদি কখনো কুম্ভ হয়, কেদার দর্শনে খুব পুণ্য, বদ্রিকাশ্রমে সেবায়, সূর্য গ্রহণে, কুরুক্ষেত্রে খুব স্নান করলে খুব পুণ্যদান হয়। কিন্তু এই সব থেকেও যদি একটা অপরা একাদশীর কেউ ব্রত করে তার বরাবর সেখানে পুণ্য হয়। এই অপরা একাদশী পালন করলে মানে কঠিন সে কঠিন পাপ, যেরকম কুষ্ঠ, সব কিছুর থেকে রোগ থেকে মুক্ত হয়। মানে এই অপরা একাদশী করলে এই ব্রত পালনকারী ব্যক্তি জীবন ধারণ করে মানে জলে বুদবুদে, মানে জলে যেরকম বুদবুদা হয় কিছুক্ষণ পরেই ওইটা নষ্ট হয়ে যায়, এই ব্রত যারা না করে তাদের এই পৃথিবীতে আসা যাওয়া সেই রকম জন্ম মৃত্যুর থেকে সব সময় আসা যাওয়া একটা কত বড় কষ্ট, তার থেকে মুক্ত হয়। অপরা একাদশীর উপবাস করে বিষ্ণু পূজা করলে সর্বপাপ মুক্ত হয়, বিষ্ণু লোকে গতি হয়। এই ব্রত কথা পাঠ বা শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপুরাণে এই ব্রতের মাহাত্ম্যকতা কিন্তু বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ থেকেই আমরা কিছু বানিয়ে বলছি না, শাস্ত্রের অধীনেই এসব কথা বলা হচ্ছে। কেমন লাগলো আমার এই ব্রত কথা? আমার নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলকে, আর কমেন্টস করে বলবেন, আর যদি পারেন সবাই एकादशी करो। कैसी लगी मेरी ये व्रत कथा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों को मैं पहुंचा पा रही हूँ ये व्रत कथा, ज़रूर आप लोग एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिए। बहुत ही फलदायक एकादशी का व्रत है। हरे कृष्णा।